करपाचे ठरयले कडेन गोंयकारांक सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लोकांक जाय आनी आमच्या पक्षाकूय दिसता की ऑल ऑफ अस शूड कम टुगेदर. नाव वेन वी कम टुगेदर म्हाका दिसता देर आर सर्टन थिंग्स दॅट वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर दॅट एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदता गोंयभर सगळे गोंयकार आनी नवी सुरवात हितूंत ह्या BJP विरुद्ध जे पड इश्यू आहे जे पड गोंयांत चल्ला युनायटेडली आमी जेन्ना मुखार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता देर आर सर्टन इश्यूज दॅट वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर. आतां मोदें एक दीस इश्यू हेज क्रॉप्ड अप अबाउट डिफेक्टर्स. आय एम वेरी क्लियर दॅट आय एम अगेन्स्ट this defection. This defection also was done. We were part of जे आमची party in the last if you see last defection जे झाले 8 जे गेले आज आम्ही पक्षा बरोबर आहे. आणि व्हेरी व्हेरी क्लियर हे आमचे लीडर बाब राहुल गांधींनी सांगलेले आसा की डिफेक्शन जे पड जाता हें बंद जावपाक. आमचे अमेंडमेंट पासून चेंज केल्ले लोकसभेंत वी हॅड ब्रॉट थोडे कायदे हाडिल्ले आनी दीस टायप ऑफ थिंग इज अगेन्स्ट द प्रिंसिपल. आनी व्हेरी क्लियरली पीपल ऑफ गोवा वील शो दीस डिफेक्टर्स बेसिकली थ्रो देम आउट. सो दीस इज समथींग दॅट वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड. आनी I believe that whatever changes need to be made, we need to make changes within ourselves, but we cannot compromise on priority. जे पड डिफेक्टरांक घेवपाचे पडया. It is very easy, you will get this seat, that seat, that seat, but the Congress party is of the opinion that we will not tolerate defectors because there is also, we are fighting against the defectors in the court. So what are we showing? What is the message that we are showing? It's something very very clear. I am very clear that this type of approach we need to sit, weed out whatever is these elements. हे element आज जेन्ना एक पक्षांना दुसऱ्या पक्षान वयता आनी हें सगळें जाता फॉर दॅट पर्टिक्युलर बेनिफीट म्हाका दिसता द काँग्रेस पार्टी इन अ वे माय पर्सनल व्यूज आर दॅट डिफेक्टर्स अगेन्स्ट आमी जेन्ना इतले फायट करता इन ऑल मिडियम्स in the constituency as well. It was not easy. आज जेन्ना ते डिफेक्ट गेले लोकां मदें आमचे मदें की तुमी वयतले म्हूण बोवाळ जालो. आज आमी पक्षा बराबर काम पडन आहा आनी प्रायमरीली वन इश्यू इज दॅट दीस डिफेक्टर्स शूड नेवर बी टेकन इन आवर पार्टी. एकठांय सगळे आहायच तरे एकठांय नाय म्हणून एकठांय तूं चोयलें सॉल्टार पासून चोयलें. पॉयंट इज दॅट सर्टन प्रिंसिपल्स आर वेर वी गॉट डायरेक्शन वॉज डिस्कस्ड एंड वी फील दॅट all should come together within a couple of days now. I think it's high time we decide. But we cannot compromise on certain principles that the party has. साऊथ गोवा तुमगेले काँग्रेसीचो भाल्लो किल्लो कितलेशे सीट तुमी हांगा बसयतले? इन डिटेल हांव सांगपाक तुका इन डिटेल सांगपाना बिकॉज इट विल बिकम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी टू स्पीक. बट येस आय विल टेल यू दॅट साऊथ गोवाचो जो चेअरमॅन आशिल्लो चेअरमॅन जातलो दॅट विल बी फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर सेटअप. डिटेलां सांगना आमगे उलोवप आनी जावना बरें पयलीं जालें पण थोडे पॉयंट जे पडया जे चेंज जाले दॅट म्हाका दिसता माय पर्सनल व्यू इज दॅट आय विल नॉट बी पार्ट ऑफ समथींग वीच डिफेक्शन इन अ वे is something which our party is fighting for. So this is something that I am very clear. Ready आहे सगळे रेडी आहे दो टू दो दुसऱ्या पार्टी आहे ते our people are also moving. We have not see we have to respect the alliance dharma. Alliance जेन्ना जातले म्हणून सांगता and then you cannot just put candidates and start without the thing. So we are the people of Goa are watching what is happening within the state. I am confident that we will get together for Goa. गोंयच खातीर ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हे गोंयच खातीर जी एक नवी सुरवात एक यंग न्यू एनर्जी जी गोंयभर जाय जे लोकांक एक अपेक्षा ही सुरवात जातली आनी जावपाकूच जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट and certain principles we will basically not compromise on this time. Candidates have put their applications and there is a process which the process has begun and we have also looked at the names and definitely whoever has applied Magadista the party this is part also of the party we will decide together and we will take the step forward.
जिल्हा परिषदाचे आमचे जे ॲप्लिकेशन्स कॅन्डिडेट जे आसात there is a process which has come through the block to the district आणि PECची मिटींग those final जे कितें जाला it will put to the PEC. कितली सीट अलायन्स उरतले तुमगेले काय कितें हेजे मुखार आतां? अलायन्साचे पळोवया we are supposed to meet our alliance partners today. We discuss there are some issues which we have to discuss. घडामोडी झाल्या टू टेक अ क्लॅरिटी ऑन दॅट अँड देन वील मूव अहेड. कितें डिफेक्टरा घेतला म्हणून मातशें तुमचे भितर मातशें क्लॅश ना सो दॅट वी वील डिस्कस टू अवर पार्टनर्स अँड वील लेट यू नो. मग इतले टायम कित्याक जाता लोक रावतात कसलो तो? एकवटेन तुम्ही डिक्लेअर करपा काय कितें करता म्हणून लोक अरे पळय काँग्रेस पार्टीचे काम चालूच आसा. हो प्रश्न तुम्ही बीजेपीकूय विचारपा न्ही. बीजेपी कोण विचारना, खंयचीच मिडिया विचारना तुम्ही कित्याक डिक्लेअर करूं नाका म्हणून. आमचे जे प्रोसेस आसा वी फॉलोइंग दॅट प्रोसेस अँड वेरेवर देर इज नो डिस्प्यूट वी हॅव आस्क्ड अवर पीपल टू स्टार्ट द कॅम्पेन ऑल्सो. ज्या जाग्याचेर पळय खंय इशू नाशिल्लो देर आवर पीपल आर देर ऑन द ग्राउंड ओनली वेर alliance talks are going on. So once that gets finalized, we will come to some understanding there and the work will start. केन्ना पर्यंत फायनलायज जातले? आज आम्ही मेळपाचे आहा. We have spoken to आता ब्रीफ करतलो आमची मिटींग एक्झॅक्टली कितें चलते पण कित्याक जे डिस्कशन जाला अमित पाटकर तुमकां ब्रीफ करतलो.